أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في قناتنا أجد فهم ببساطة، وأتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. La coordination, les conjonctions de coordination, exemple de phrases de chaque conjonction de coordination. هذا ما سنحاول أن نقدمه لكم في هذا الفيديو، فابقوا معنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. On va entamer le cours par la définition de la coordination. Donc, c'est quoi la coordination? On appelle coordination le fait de relier des mots ou des groupes de mots souvent de même nature. تعني la coordination الربط، يعني أننا نربط بين كلمتين ومجموعة من الكلمات، ولربط هذه الكلمات نحتاج إلى أدوات. Les conjonctions de coordination simple sont au nombre de 7. أدوات الربط البسيطة عددها 7. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. تجمع على هذا الشكل mais, ou, et, donc, or, ni, car. La coordination se fait aussi par des adverbes de liaison. Alors, ensuite, aussi, puis, pourtant, etc. Passons maintenant à l'indication de chaque conjonction de coordination simple. La conjonction mais indique une idée d'opposition entre deux éléments, c'est-à-dire la conjonction الأداة mais تربط بين الكلمات كلمات متعارضة أو جمل متعارضة. Prenons un exemple. J'aime bien aller chez eux, mais je n'ai pas le courage de sortir ce soir. La première phrase, j'aime bien aller chez eux, mais ولكن je n'ai pas le courage de sortir ce soir. تعارض بين الجملتين. La conjonction ou indique le choix, c'est-à-dire on choisit entre deux phrases ou deux mots. Prenons un exemple. Je ne sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. تستعمل الأداة ou للاختيار بين شيئين. La troisième conjonction est. Il indique qu'on ajoute une information. يعني أن الأداة est توضح لنا أننا أضفنا معلومات، نضيف شيئا لشيء. Exemple, pense à acheter du lait et des croissants avant de rentrer. Acheter du lait et des croissants. ربطنا هنا بين le lait et les croissants. Une autre conjonction simple de coordination, donc, elle sert
à exprimer les conséquences. Donc تعبر عن النتيجة لشيء ما. Exemple: tu n'as plus de permis, c'est donc moi qui viendrai te chercher. بما أن ليس لديك رخصة سياقة، إذن أنا من سيأتي للقائك. نتيجة لغياب رخصة السياقة، إذن donc أنا من سيأتي للقائك. La conjonction or indique une opposition, comme mais. or تعني تعارض شيئين، يعني مثل mais. Prenons un exemple. Tu aimerais lui prouver ton attachement, or tu ne sais pas comment t'y prendre. لاحظوا or تربط بين جملتين متعارضتين. L'avant-dernière conjonction de coordination ni. Ni permet d'indiquer une idée d'exclusion entre les éléments. On utilise ni pour l'exclusion d'un ou plusieurs éléments. يعني النفي, la négation. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Mon quartier est très calme. On n'y entend ni les voisins ni leurs chiens. Donc هنايا ni exclut les voisins et leurs chiens. La dernière conjonction de coordination car il indique la cause. Exemple: Salma est absente depuis une semaine car elle est malade. La cause d'absence de Salma, la maladie. إذن سبب غيابها المرض. نتمنى أعزائي التلاميذ أنكم تكونوا فهمتوا درس لا كورديناسيون، وإلى درس مقبل وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.